Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. Today we will study about phrasal verbs, requests with modals, and would you mind? And the third that we want to discuss is different ways to apologize. With me again, with Miss Rina. Let's check it out. Okay, the first one that we have to study is the definition of phrasal verb, two-part verb. Jadi yang pertama yang kita mau pelajari hari ini adalah tentang pertama-tama definisi atau pengertian dari two-part verbs atau kita sebut dengan phrasal verb. Jadi kalau phrasal verbs consists of two parts, the main verb and a preposition. And sometimes we call it also the particle. For example, get up. Get is as the main verb or the base verb. Up is as the preposition or the particle. Oke, jadi pengertian dari phrasal verb itu adalah satu kata kerja phrasal itu terdiri dari dua bagian. Yang pertama itu the main verb-nya sebagai kata kerja utamanya, dan yang kedua itu kata keduanya itu adalah preposition atau kita sebut kadang-kadang particle. Oke, ini contohnya get up. Get up ini, get-nya yang pertama itu adalah sebagai kata kerja utama atau kita sebut dengan base verb, ya, kata kerja dasar. Up-nya ini yang disebut dengan preposition atau kita kadang-kadang menyebutnya particle. Oke? And when they combine, tergabung, maka disebutlah dengan phrasal verb yang punya arti baru. Oke, have a new meaning. Oke, next. Kinds of phrasal verbs. Jadi kalau jenis-jenis phrasal verb itu bisa terbagi atas dua bagian. Yang pertama with noun and the second with pronouns. Jadi yang pertama itu dengan kalau phrasal verb-nya itu digabungkan dengan noun. Itu apakah ada perubahan, bagaimana cara menulisnya, dan yang kedua itu dengan with pronouns bagaimana. Nah, kita bisa lihat for example in here, turn down the TV, turn the TV down. The underlined the underlined noun is the noun that we have to focus on when they combine with phrasal verb. Ya, bisa dilihat di contoh yang dengan kata benda. Ini turn down the TV, turn the TV down. Itu kecilkan TV-nya, sama yang kedua juga artinya sama. Kecilkan TV-nya, bukan bentuk TV-nya dikecilin, tapi mungkin suaranya, suara dari TV-nya dikecilkan. Nah, bisa dilihat kata TV ini adalah kata yang digarisbawahin sebagai kata bendanya. Jadi kalau ada kata benda dan dia nyambung dengan phrasal verb-nya, itu bisa ditaruh boleh di belakang, boleh ditaruh di tengah. So you can put the noun after the phrasal verb or in the middle of the phrasal verb. Oke, jadi noun ini free. They want to be put out. Jadi tergantung, bebas. Kalau mau disambungkan dengan noun, boleh ditaruh di belakang atau disisipkan di tengah-tengah kata phrasal verb-nya. Oke, understand? Second example, pick up your things. Jadi ambil barang-barang kamu. Jadi bisa pick up your things or pick your things up. Jadi boleh dua, ya. But it will be different when it combines with pronouns. Nah, tapi itu akan berbeda jika phrasal verb-nya itu digabungkan dengan pronouns. For example, turn it down, pick them up. Nah, it, them, I underline it because it is pronouns. Oke, jadi because they are pronouns, ya. It sama then itu mereka adalah pronouns, makanya saya garis bawahin. Contohnya turn it down. Apa yang dikecilkan? Bendanya, it. Ya, jadi ini wajib kalau dengan pronouns, you must put in the middle of the phrasal verb. Jadi kalau mau masukkan kata pronouns harus dimasukkan di tengah-tengah. You cannot write it down like this. Turn down it. No, it's wrong. Oke. Jadi kalau kalian menulisnya
pronounnya ditaruh di belakang itu salah. Contohnya kayak turn down it itu it's really false. Benar-benar salah. Jadi jangan lupa. Jadi kalau noun boleh di mana aja, but pronouns you must put in the middle. Tapi kalau pronoun wajib harus di tengah-tengah ya, tengah-tengah phrasal verb. Pick them up. Nah, ini boleh. No, pick up them. Oke, remember. Oke, ingat ya, nggak boleh ya them-nya taruh di belakang. Pronouns masih ingat? I believe you still remember ya. Ini kalau pronounnya them berarti subjeknya apa? They ya. Oke, good. Now, request and respond. Jadi bagaimana kalau cara merequest dan merespon dalam bentuk phrasal verb? Oke, yang pertama misalkan, please turn down the music. Oke, I'll turn it down. Ini dari I will boleh disingkat, atau kalau mau bacanya langsung I'll boleh. Nah, ingat, remember, kalau please ya, you put please in the front, you don't need commas. But when you put please at the back, so you need commas. Jadi kalau naruh please-nya ini, itu sebenarnya hanya untuk mengacu ke tingkat kesopanan aja. Kalau nulis please-nya itu minta tolongnya, ditaruh di depan, tidak ada koma. Oke? No commas. But when you put please at the back in here, for example, pick up your coats, please. Nah, ini please-nya taruh di belakang, so you should put commas. Jadi harus taruh komanya. Jangan lupa. Oke. Please turn down the music. Oke, I'll turn it down. Tolong kecilkan musiknya. Oke, saya akan mengecilkan. Pick up your clothes, please. Ambil barang-barang kamu. Tolong ambil tolong ambil baju-baju kamu. Nah, alright, I'll pick them up. Baiklah, saya akan mengambil barang-barang saya. Jadi them ini refers to your clothes. Jadi them ini mengacu kepada baju-baju kamu, your clothes. Kalau karena them more than one. Nah, kalau ini music kan one. So refer to it. Okay, next. This is the example of phrasal verb. Turn it off, for example. Tolong matikan. Hang up. Tolong gantungkan. Clean up, please. Tolong bersihkan. Please take out. Tolong keluarkan. Please put away. Tolong singkirkan. Please let out. Tolong biarkan di luar. Please turn down. Tolong kecilkan. Turn on, please. Tolong nyalakan. Please take off. Tolong lepaskan. Pick up, please. Tolong ambilkan. Please throw out. Tolong lemparkan. Oke. Next. You can also read in here another example of phrasal verb. Ini banyak ya contoh-contoh lain dari phrasal verb. Nah, ini I took this from internet, so you can see and check it out by yourself. Ya, ask for, request, meminta. Backup, copy data as a security measure. Backup itu ya bahan buat jaga-jaga istilahnya ya kalau bahasa Indonesianya. Blow up, explode, meledak, destroy by explosion. Break off, end a relationship, putus. Break out, escape, especially forcefully or defiantly, melarikan diri ya. Break up, nah ini break or separate into pieces, pecah. Bring about, cause to take place. Bring along, bring something, somebody or something to certain place. Bring along, membawa seseorang atau sesuatu ke suatu tempat. Bring back, mengembalikan ya. Return something or somebody, ya bisa yang dikembalikan barang, bisa orang. Bring down, reduce, mengurangi. Bring in, move something indoors, jadi membawa masuk. Fill out, nah complete a form. Jadi sama-sama fill, tapi kalau dengan penambahan preposition yang berbeda, maka akan
mempunyai different meaning, arti yang berbeda pula. Fill out berarti mengisi formulir, tapi fill up, nah ini mengisi tangki ya. Fill the tank of vehicle with fuel. Ya, jadi kalian nggak bisa kalau mau isi bensin bilangnya fill out, nggak bisa, harus fill up. Tapi kalau mengisi formulir bilangnya fill out. Oke. Get back, return to where no one come from. One came from. Jadi balik kembali. Get down, depressed atau discourage or fatigue. Get down itu depresi atau jadi nggak semangat lagi, seperti itu ya. Get in, enter a place to gain access. Masuk ya. Come across, nih sama-sama dari kata come, tapi because different meaning, so it will, different preposition, so it will make different meanings. Jadi karena mendapatkan preposition yang berbeda, walaupun katanya sama, maka artinya akan berbeda. Come across, find, or usually by accident. Berarti menemukan atau ketemu nggak sengaja. Seperti. Come along, accompany, ya, menemani. Come apart, break, separate, putus atau pisah, memisahkan. Come back, return to one's position, mengembalikan, ya. Come on, progress or to develop. Nah, come on itu melanjutkan atau progress, untuk mengembangkan. Oke, next. Nah, ini juga ada dari els.com. Bisa kalian lihat, ada banyak. Ini saya hanya mengambil salah satu contoh biar tambah info aja buat Anda semua. Oke. Turn on, menyalakan ya. Start operating to power up. Turn over, flip over, rotate uppermost. Turn over itu bertukar ya. Turn round, revolt, nah berputar. Walk away, withdraw from a problematic situation. Nah ini mundur. Wash out, remove something by washing, menghilangkan, membersihkan ya. Try on, mencoba. Put clothes on to see if they fit. Ya, taruh. Mencoba pakaian misalkan. Think over, berpikir berulang kali. Consider something carefully, jadi memikirkannya secara hati-hati. Spring up, appear suddenly, muncul. Bail out, rescue, jadi menyelamatkan, biasanya especially financially, jadi biasanya berhubungan dengan keuangan ya. Block off, obstruct, menahan. Build up, strengthen, membangun atau menguatkan. Burn down, cause a structure to burn to nothing, membakar ya, menghancurkan. Jadi dengan cara membakar ya, jadi sampai tidak ada apapun. Cheer up, become happy, itu memberi semangat. Drink up, finish once drink, minum ya, menghabiskan minum. Find out, discover, menemukan. Fix up, repair or refurbish, maksudnya memperbaiki. Refurbish itu maksudnya perabotan yang rusak diperbaiki lagi, sama aja fix up. Oke, next. 10 phrasal verb with meanings. Nah, ini ada saya ambil dari www.englishstudyhere.com. Ini boleh juga buat nambah ilmu pengetahuan, is very good. 1. Read some information that is printed or displayed on something. The nurse read of patient temperature from the thermometer. Ya, membaca ya beberapa informasi yang tertulis atau tertampil pada sesuatu. Contohnya, perawat membaca temperatur pasien dari termometer. 2. Get through, to be connected by phone. She got through to wrong department. Dia terhubung dengan, ini get through, kebetulan dia pakai telepon, jadi dia terhubung dengan departemen yang salah. Oke, ask after, to ask for information about someone. For example, did she ask after me in her letter? Nah, bertanya informasi tentang seseorang. Apakah dia menanyakan saya dalam suratnya?
Carry over, continue past a certain point. Nah, melanjutkan pada poin tertentu ya. The meeting carried over into lunchtime. Nah, meetingnya itu dilanjutkan sampai waktu makan siang. Run after, to chase someone or something. Jadi mengejar seseorang atau sesuatu. I wish my cat wouldn't run after trucks. Saya harap kucing saya tidak mengejar truk, ya. 6. Come along, accompany someone. Menemani seseorang ya. If you want, they can come along. Kalau kamu mau, mereka akan datang menemani. Keep to, persist in, continue. Melanjutkan. He kept to puzzle until it was done. Dia tetap melanjutkan puzzle-nya sampai itu selesai. Puzzle itu maksudnya menyusunnya. Makeover. Nah, do again. Dibuat lagi kembali ya. The teacher made him do his homework over. Ya, jadi gurunya bisa membuat dia melakukan pekerjaannya kembali. Do without, melakukan tanpa. Manage without something one needs. She can't do without a bicycle. Dia tidak dapat melakukan apapun tanpa sebuah sepeda. 10. Hold on, menahan, menunggu. To wait particularly on the phone. Bisa pakai ya saat bertelepon. Contohnya, they will hold on another minute, then they will have to go. Mereka akan menahan beberapa menit lagi, kemudian mereka akan pergi. Nah, harus pergi. Oke. Next. 2 and 3 part verb that usually shown in TOEFL test for listening. Ini biasanya adalah kata phrasal verb yang biasanya muncul di tes TOEFL untuk listening. Misalkan break into, unlawfully enter. Jadi masuk tapi dengan paksaan, ya. Someone tried to break into my house. Seseorang mencoba untuk masuk ke rumah saya. Break off, end. Nah, habiskan. They have decided to break off their relationship. Atau memutuskan bisa ya. Mereka memutuskan untuk memutuskan hubungan mereka. Brush up, review, relearn. Ya, berarti mereview, belajar lagi. Have to brush up on the rules before started. Saya belajar lagi nih peraturan-peraturan sebelum mulai lagi. Brush it off. Not let it have an effect. Tidak membiarkan sesuatu mempengaruhi. He read the untrue story about himself, but he tried to brush it off. Dia membaca kisah-kisah yang enggak benar tentang dirinya, tapi dia mencoba untuk tidak mempengaruhi dirinya. Nah, arti dia mengacukannya. Oke. Call on. Nah, ini sama-sama call. Call ini sering banget nih. Call on itu visit, mengunjungi. I call on the new neighbor this afternoon. Jadi kalau misalkan ada kata-kata ini, kalian jangan bilang, oh masa menelpon, salah. Saya akan mengunjungi tetangga baru sore ini. Call off, cancel. Membatalkan. The teacher had to call off the class on Friday. Guru harus membatalkan kelasnya pada hari Jumat. Call for, request or suggest. Nah, ini meminta atau memberi saran. The politician should call for a decrease in taxes. Nah, politisi seharusnya meminta saran tentang pengurangan dalam pajak. Call up, telepon. Nah, ini baru yang telepon. Can you call me up at 9? Bisakah kamu telepon saya jam 9? Nah, seperti ya. Carry bisa carry off, bisa carry on. Carry off itu artinya succeed, berhasil. I'm really going to carry it off. Nah, saya merasa saya akan membuatnya sukses. Kalau carry on itu melanjutkan. She tried hard to carry on with her life. Dia mencoba dengan keras untuk melanjutkan hidupnya. Oke. Cut down, decrease it, memotong. He needs to cut down smoking. Dia harus mengurangi merokoknya, ya. Decrease bisa mengurangi. Cut off, stop the supply of. The electricity should be cut off. Nah, ini menghentikan penyuplaian, ya.
Nih, listriknya harus dihentikan. Cut it out, stop it. Maksudnya berhenti gitu. He kept teasing me, so I told him to cut it out. Dia selalu mengejek saya, menggoda saya. Jadi saya bilang ke dia untuk berhenti. Ya. Come across unexpectedly fine. Nah, jadi menemukannya secara nggak sengaja ya. We were lucky to come across the waterfall. Wah, kita sangat beruntung ketemu dengan waterfall. Still remember? Ya, air terjun. Good. Come down with. The meaning is get sick with. Nah, artinya udah muak ya, udah. She thinks she is about to come down with the flu. Ini kayaknya udah gejala-gejala mau sakit gitu maksudnya. Get advance. Get ahead ini ya. Ahead-nya keputus. Sorry. Itu artinya he really wants to get ahead in the future. Dia maksudnya masa depannya ingin ada kemajuan. Oke. Next. Request with modals and would you mind. Ini bagaimana kita membuat request menggunakan modal-modal apa sih? Ini ada can, could, dapat, will, would, akankah, should, seharusnya. Ini yang dinamakan dengan modal. Negatifnya bisa disingkat seperti ini. Can't atau cannot, couldn't, could not, will not, itu kita singkat jadi won't. Oke, gak ada willn't ya, adanya won't. Dari singkatan dari will not. Oke. Wouldn't, would not. Shouldn't, should not. Oke. Jadi kalau it's very simple, sangat simple. Jadi kalau mau ini kalau dalam kalimat positif ya, udah tinggal tambahin kata kerja bentuk pertama. Negatifnya tinggal tambahin not di modalnya. Nih, negatif yang modal. Terus kalimat tanyanya modal taruh depan. Contohnya, for example, can you turn the stereo off? Nah, ya kan? Could you close the door, please? Would you please take your garbage out? Pokoknya selalu pakai bentuk pertama. Nih, jawabannya bisa yes, I can. No, I can't. Kalau saya nulisnya cannot, boleh nggak? Boleh. It's okay. Next. Nah, ini kita perlu perhatikan. Membuat kalimat request permintaan tapi dengan pakai would you mind. Would you mind? Nah, ini kalau ada kata-kata mind nih, bisa kalian lihat. Nah, itu harus pakai gerund. Gerund itu apa? Kata kerja yang dibendakan. Berarti kata kerja bentuk pertama ditambah ing. Itu yang dinamakan dengan gerund. Kata kerja yang dibendakan. Example, would you mind turning the stereo down? Bersediakah kamu mengecilkan stereonya? Nah, turning. Would you mind closing the door, please? Bersediakah kamu menutup pintu? Would you mind, negatif tinggal tambah not nih. Would you mind not putting your garbage here? Bersediakah Anda untuk tidak membuang sampah di sini? Nah, but it will be different if there is if. Jadi akan berbeda kalau ada tambahan if yang di sini. Makanya saya garis bawahin. Kalau ada if, walaupun ada mind, tetap ininya subjek bentuk pertama. Tapi kalau nggak ada if, nggak ada subjek, harus gerund. Kata kerjanya tambah ing. Turn, turning. Close, closing. Put, putting. Oke? Would you mind if I see your task? Bersedia kamu jika saya melihat tugas kamu? Yes, I would. No, I wouldn't. Udah, simple. Okay, next. Okay, the next slide is about different ways to apologize. Jadi kalau kita meminta maaf, apologize itu meminta maaf, itu ada banyak caranya yang berbeda. Nah, ini contohnya, the first one. Give an excuse. Nah, ini kalau memberikan alasan. I'm sorry, I didn't realize that it will hurt your heart, misalnya. Maaf, saya tidak menyangka bahwa itu akan menyakiti hati Anda. Nah, bisa. Admit a mistake. Mengakui sebuah kesalahan. I forgot I left it there. Ini ya, maaf. Mungkin salah itu typo. Maaf, saya meninggalkannya di sana.
Lalu cara apologize-nya yang lain, make an offer, membuat sebuah penawaran. I'll take it out right now. Saya akan mengambilnya sekarang. Make a promise, sebuah janji. I'll promise I will. Saya janji saya akan. I'll make sure to. Nah, mau ngapain? For example, nih. Would you mind not putting your garbage in the hallway? Oh, I'm sorry. I didn't realize it bother you. Nah, bersedialah Anda untuk tidak menaruh sampah Anda di sepanjang lorong. Oh iya, maaf, saya tidak menyangka itu akan mengganggu Anda. Okay, understand about how to apologize? Ngerti ya bagaimana cara untuk meminta maaf yang baik dengan sopan. Okay. Next, okay, I think that's all for today. I hope it will be useful for you, and see you in our videos. See you next week. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you all for watching. Have a nice practicing.